महंगाई ही महंगाई, हर सू एक ही दुहाई। फैसलाबाद में आटा महंगा, कीमत 150 रुपए किलो तक जा पहुंची। चक्की मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं गंदम बर वक्त दरामद ना की गई तो कीमतें मजीद बढ़ेंगी। मिठास भी आम आदमी की पहुंच से दूर, चिन्योट में चीनी की कीमतों में इजाफा। एक्स मिल रेट 130 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदारों की चीनी की कीमत 150 रुपए से भी बढ़ने का खदशा। शहरियों की दुहाई कहते हैं महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है, कुव्वत खरीद मुतासर होकर रह गई है। महंगाई ने संडे बाजारों को भी लपेट में ले लिया। संडे बाजारों में रश मामूल से भी कम। सिविल लाइन संडे बाजार में मुख्तलिफ स्टॉल्स तो लगे मगर गाहक ना होने के बराबर। शहरी महंगाई का राग अलापने लगे, दुकानदार भी गाहक ना होने पर परेशान। जंग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक वर्क्स का तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू करने का फैसला। मंसूबे जंग, चिन्योट और टोबा में शुरू किए जाएंगे। चिन्योट के 29 प्रोजेक्ट्स का इब्तदाई तखमीना 343 मिलियन रुपए लगाया गया। कश्मीर कॉलोनियों की बैरूनी दीवारों और ड्रेनेज सिस्टम के लिए फंड जारी। मंसूबों के लिए टेंडरिंग का अमल 2 अगस्त तक मुकम्मल किया जाएगा। एफबीआर का जायदाद के बाद गाड़ियों पर भी कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाने का फैसला। दरामदशुदा और मुकामी गाड़ियों पर टैक्स वसूल किया जाएगा। एक्साइज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के वक्त विद होल्डिंग टैक्स एजेंट के तौर पर वसूल करेगा। टैक्सेस की भरमार, फैसलाबाद में गाड़ियों के कारोबार ने घुटने टेक दिए। ताजरों का हुकूमत से 5 साला ऑटोमोबाइल पॉलिसी का मुतालबा। कहा हुकूमत कीमतें बढ़ाने की पॉलिसी पर कंपनियों को पाबंद करे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुतहर्रिक, जीरो टैक्स के साथ गोशवारे जमा करवाने वालों की मॉनिटरिंग और ऑडिट किया जाएगा। आमदन, अखराजात और कारोबार समेत दीगर तफसीलात की छानबीन की जाएगी। रेवेन्यू इंतजामिया जंग का मुल्क की तारीख में पहला इनकलाबी इक़दाम। अदालत ने मौके पर प्रोजेक्ट के तहत 339 केसेस निपटा दिए। रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल्ला, तहसीलदार फतेहुल्लाह, रब नवाज और तालिब हुसैन ने 15 केसेस का 3 रोज में फैसला किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान जमीनी रास्ते से तजारती सरगर्मियां शुरू। धागे की पहली शिपमेंट पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान रूस को चावल, दवाएं, फल और खेलों के सामान समेत 26 अशिया बरामद करेगा। डॉक्टर खुर्रम तारिक का हुकूमत को खराज तहसीन, कहते हैं पाक रूस तजारती ताल्लुकात रोशन मुस्तकबिल की शुरुआत हैं। दरिया रावी में सैलाब का खतरा। टोबा टेक सिंह इंतजामिया का अलर्ट जारी। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अमले की छुट्टियां मनसूख। कमालिया के मोजा, फतेहाना, तारा हवेली, अड्डा कलेरा, चक 742 और मोहम्मद शाह बंगला में रिलीफ कैंप कायम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद के नुकसान से बचाव के लिए इक़दामात। चीफ ऑफिसर ने प्लानिंग ब्रांच को टास्क सौंप दिया। खतरनाक इमारतों की निशानदही की जाएगी। टोबा टेक सिंह की अहम शाहराहों गोजरा रोड टूट फूट का शिकार। गढ़े हादसात का सबब। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वक्त खत्म। फैसलाबाद से 491 वकला रजिस्टर्ड। मजमूई तौर पर 6483 वकला ने रजिस्ट्रेशन कराई। रजिस्टर्ड ना होने वाले वकला कास्ट नहीं कर सकेंगे। फेस्को का बुलंद हिल पोल प्लांट को दोबारा चलाने का फैसला। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को ने हिदायत जारी कर दी। प्लांट से सीमेंट पोल की तैयारी मुमकिन होगी। एफबीआर के ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स की सीनियरिटी लिस्ट जारी। स्केल 16 के ओहदेदारों की स्केल 17 में तरक्की होगी। सीनियरिटी लिस्ट पर 14 दिनों में एतराजात जमा कराए जा सकेंगे। बल्दियाती इंतखाबात। 10 जुलाई को इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदारत करेंगे। इस्लामाबाद और सूबा पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात पर गौर किया जाएगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, उम्मत मुस्लिमा में गम गुस्सा। भवाना में अमीर मिल्लत इस्लामिया यूनिवर्सिटी की मजम्मती रैली। तलबा और शहरियों की शिरकत। स्वीडन के सफीर को मुल्क बदल करके सिफारत खाना बंद करने का मुतालबा।
نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، مزارات کی تزئین و آرائش کے لیے فیصلے، انتظامی امور میں بہتری کے لیے آن لائن ڈونیشن پورٹل بنے گا، چنیوٹ کی شاہی مسجد کی بحالی کا پلان تیار کرنے کا حکم۔ محرم الحرام، ڈی پی او ملک طارق محبوب کی زیر صدارت اجلاس، سیکیورٹی پلان تیار، ضلع جنگ میں 1902 مجالس اور 493 جلوس برآمد ہوں گے، 3000 پولیس افسران، جوان اور والنٹیئر فرائض انجام دیں گے۔ جنگ میں ایگزیکٹو انجینئر پبلک ورکس کا ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کرنے کا فیصلہ، منصوبے جنگ، چنیوٹ اور ٹوبا میں شروع کیے جائیں گے، چنیوٹ کے 29 پروجیکٹس کا ابتدائی تخمینہ 343 ملین روپے لگایا گیا، کشمیر کالونیوں کی بیرونی دیواروں اور ڈرینیج سسٹم کے لیے فنڈ جاری، منصوبوں کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل 2 اگست تک مکمل کیا جائے گا۔ ایف پی آر کا جائیداد کے بعد گاڑیوں پر بھی کیپٹل ویلیو ٹیکس لگانے کا فیصلہ، درآمد شدہ اور مقامی گاڑیوں پر ٹیکس وصول کیا جائے گا، ایکسائز گاڑیوں کے رجسٹریشن کے وقت ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ کے طور پر وصول کرے گا۔ ٹیکسز کی بھرمار، فیصل آباد میں گاڑیوں کے کاروبار نے گھٹنے ٹیک دیے، تاجروں کا حکومت سے 5 سالہ آٹو موبائل پالیسی کا مطالبہ، کہا حکومت قیمتیں بڑھانے کی پالیسی پر کمپنیوں کو پابند کرے۔ ڈی جی زراعت انجم علی بھٹر کا تاندیا والا کا دورہ، کپاس کی کاشت اور پیداوار کا جائزہ لیا، کاشتکاروں کو جدید آلات فراہم کیے جائیں گے، انجم علی بھٹر بولے جعلی زرعی ادویات کا پنجاب بھر سے صفایا ہو چکا۔ رفا انٹرنیشنل کالج میں کراٹے چیمپئن شپ، فیصل آباد ڈویژن اور جے کے اے لاہور ڈویژن مد مقابل، پنجاب جاپان کراٹے ایسوسی ایشن کے چیئرمین رانا مزمل کی شرکت، رانا مزمل کا کہنا تھا کہ طلباء و طالبات نے کراٹے چیمپئن شپ میں اچھی کارکردگی دکھائی، نوجوان نسل کو سپورٹس میں آگے جانا چاہیے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی برسی، مسلم لیگ نون جنگ کے ضلعی سیکریٹریٹ میں اجلاس، مادر ملت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں۔ تانگیا والا میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تنویر الحسن کے بھائی کا انتقال، شاہد محمود سیالوی کی نماز جنازہ کمالیہ میں 5:45 بجے ادا کی جائے گی۔ اور فیصل آباد پریس کلب میں صحافیوں کے لیے مینگو پارٹی کا اہتمام، سوئمنگ سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے، صحافی کہتے ہیں ایسے پروگرام سے مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، روزمرہ کی ذمہ داریوں کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔